matang asida APM Live channel gi samlakpa paudam athokchapa loijare poromimana yaifare. Oda pede ya tangoluna. Oji ekoi gi editor oda pomolse ai gi imana bani angang oidege amtola school da posta tharaga alanga daru su tamma ga tawngara bani pato kinjai oda oina li manga haina se base ba apuna problem ni tinari se ai haina haina base hang haina thangi oda oidiro ung jara pungi oda oidiro oda mo ko da ko e wat ti oda e wat school ma hang jo sini malen poram sen sen ti oda oda bu thaga chari aduna atudagi na da yek to wati kan do isenu oda ta hapadana nam wari base ko ne aduna oda indro akoi di forum gi forum thombo jani matam matam na mai ko sawi aduna oda bu ate ge su na da yek na sei sam ga manga di tekna ade dem ke da pan mo isenu wana lain di pai mana forum jari adu ka kaina mayanda ade lain di bana thong jari ko pun sen na da yek ta mandi ako je no no si bai ke anu no si do ne ba sinin da bane adu ka le aduni aduna hariya thaw pom je asi jam alai bana ke mayam de thajal ani whatsapp ka lan bro tumra kai soi ga ge ati su APM de than je kai ke al kamai to than kai no ti ko le macha ka le ma mo de lo lo kai ma mo du ka no si chal le ade tha gi changa ma khali ka le dum chami chama du ko adu sa ga mo le silal de wa aduna ma waru adu wari bodagi maman dudi akona singam ro ha ji apun ba foramle maruna singam double laman APM live channel da kubiba oda sing bole aduna hoji base kusan naraga hoji sen sabiro wol ko jan loan manga gi sei pagada ba bi manga se ma ko mate sun dai rabani ani khati haidora sunen hol panga to aduna masiga rena ina thani padi wadi luri se ke loda ekoi koi thau khang dia ai sa kan isu ga di mo ko ya mo de ko ko ha tong be in le to aduna mama haina base anya pung de mo jana pung de wi man du to si makata ba angang si se baja ko ri dara sina tare not manga ide ji world pon herden program ta thar no tare Bifama pubu ayana ikai kono ba ucharaga war point recitation program bi thorum chereng patoki thorum haunabagi ayana masih tiliba ojasing mayam dagi yakhan nijari. A very warm welcome to the World Poem Recitation Program, Malayam Sereng Patoko Thorum, today dated 1st December 2024 Sunday. For this program, we have selected 5 ethnic poems from 5 different languages, poems that will make our heart fascinated, poems that will motivate us are taken from the following mentioned 5 languages: Manipuri Mitailon, Assamese, Bengali, Hindi, and English. As a first poem for this program, we have selected Dr. Lamabam Kamal's Manipuri Mitailon's poem, Maitai Chanu. Dr. Lamabam Kamal was a prominent writer of Mitai literature of modern Manipur. He is one of the pioneer writers of his arena. He is best known for Madhavi, the first fiction novel in Manipuri Mitai language. His poem Mitai Chanu will be recited by Vishnulalpam Ibumoso Sharma from Amtola Hojai. Please come here and recite the selected poem. Dr. Lamabam
kaban si matam kui nagi tungda lensi gatle ima baite chenu baite saita madri manungda yandai kanna lei haptuna kallusi ima gi khiyada lei dinana bagi tabakta nati ahapu munde chakkadaba nati awanga upala kagadaba inak nakpada kutna lamba phangba thirusi pukning gi lekonda pukning lekon satpa leirang hektuna linjan manabagi langla linjan manabagi langla lengduna hang bakan bagi yandai da haptuna kallusine imagi khiyada leigi mandir sarasi imagi pamde yokki mandir मांगदबा कोनिंग कालगा पामदे नुंगी मंदिर लुक्कदबा मतंगी इसेल मनुंगा पामदे तेकी मंदिर वांगना सारगा अमुक्तंग मंदुना लेबा मतंगीना सारसी लेगी मंदिर तावखतनबा मतंगी इथक मथक्ता कंग्रगा तोंगलकपा अमुक हन्ना अदुगुंबा लेगी सारना मंदिर युंबी सेलसी तावखतनबा मसा मरेंग मतंगना असु किरकलगा कुंभी कालेन नायना सातवा लेगी सार थिरुसी मंदिर की अकोई बदा मखोम इंहंसी इसकी पी इफुदना कंघरवसु अमांग बहचांगना लेहौसनो पुगनिंगी लेरांदो तालो सनो तगुपना मातृ मंदिर की अकोई बदा मातृ मंदिर की लेनम नुक्सीबा तपना रिरी सिपा नसिपना कुंभी सनो मैते लेपाक खुदिंगा देखत चनो सिरुम नरम्बा बैते पुगनिंगी असोंग उमंग कथतुना हासनो तरु बलेगी सार मातृ मंदिर दा कतना दबा सेम चनो निंकीबा निकुंजबो अथा बदलैबा अनक बदलैबा असौबसु अपिपसु निंगसी बैते चनोगी मचानी लेगी परेंग तत्तदबा ए लेबाक मचा मातृ सेवक सार्थत्या की सीधे तक हरियो मंदिर की अकोई बदा कुंसीबा पामलवदी बैते चरोगी मातृ मंदिर दा होंबा लेपाल की केलकपा लेरांग मखोक होइदना पुकीदना मतम की इसेलना तावसना समुद्र सिन खुंगा मातृ मंदिर दा होंबा लेपाल की तखलकपा मसामरेंगा अतियादा तत्सनु नोंगी लंबी पथारा सनु मरीबा की तेकला मैते तंपाक होगलेरा तावसना समुद्र की वांगरसु सादा सनु भारत की विश्वविद्यालयदा करींगा मोइदगी लई परींगा तत्त्रबी लोइजरे Here's a second point for this program. We have selected Ananda Chandra Agarwala's Assamese poem, Hoop. Ananda Chandra Agarwala was a prominent writer, poet, historian, translator of Assam. He is known as Bhangoni Kumar. He was elected as a president of the Assam Sahitya Sabha in 1934. He was honored with the title of Rai Bahadur by the ruling British government. The selected poem, Hoop, will be recited by Nongthambam Maikpaksana from Amtola, Hojai. I would like to call upon to recite the selected poem. नमस्कार मोर नाम नौथंगम मेपाक्षना मैं बुझाय आमतला আজি मैं এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছো কবিতাৰ নাম ভোগ কবিতাৰ লেখক আছিল আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা আৰম্ভ কৰিলো ভোগ 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 বুলি মানুহে বলিয়া নেদেখে ভোকৰ ভোগ ভোগ বিচাৰোতে পায় সংসাৰত দুখৰ উপৰি দুখ যদিও নেদেখা কিয় দিন কণা
সুখেহে হাতত আছে যিয়ে দিব পাৰে স্বাৰ্থ বলিদান সুখে ফুৰে পাছে পাছে অলপ অকল নিজৰ নিমিত্তে নহয় আমাৰ জীৱন ভাই পৰৰ কাৰণে আঁকিব পাৰিলে সংসাৰৰ সুখৰ ঠাই পৰৰ অভাৱ পৰৰ দুখত ইয়া যদি কমি যায় পৰক আপোন কৰিব পাৰিলে সংসাৰত দুখ নাই শক্তি সমাৰ্থ পৰৰ সুখত বিলাব পাৰিলে ভাই পৰৰ কাৰণে কান্দিব জানিলে আন্দোলনটো সুখ পায় সকলো আপোন যত নৰবালা কাকনো বলিব পৰ পৰম পিতাৰ সকলো সন্তান পৃথিৱী আমাৰ ঘৰ গাই গোটা পেটে ভঁৰাল নহবা লোকৰ দুখ লৈ চোৱা মানুহৰ সেৱা মানুহৰ পূজা পবিত্ৰ ঘৰত লোৱা মই মোৰ বুলি নাথাকিবা মজি মোহৰ জালত পৰি মই মোৰ ভাৱে তললৈ ডুবাব নাপাবা ৰক্ষা কৰি সুখৰ দুখৰ মনেই কাৰণ মনক কৰিবা থিত ত্যাগত লভিবা পৰম সন্তোষ আদিবা লোকৰ হিত স্বাৰ্থ বাটত দুখৰ কাইট খুচে প্ৰতি পিন্ধা হলো তোলে নিস্বাৰ্থৰ বাট সেন্দুৰীয়া আলি সুগন্ধি কুসুম তোলে যথাৰ্থ নিৰ্ভাৰ্থ মৰমী জীৱন বিশ্ব প্ৰেমে ভৰপূৰ বিশ্ব সকলো ভাই ভনী তাৰ সুখৰ নকৰে ধন্যবাদ As a third point for this program, we have chosen Rabindranath Tagore's Bengali poem Prarthana. Rabindranath Tagore was a Bengali polymath who was active as a poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter during the age of Bengal Renaissance. He reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modernism. Author of the profoundly sensitive, fresh, and beautiful poetry of Gitanjali, he became in 1913 the first non-European and the first lyricist to win the Nobel Prize in Literature. His selected poem, Prarthana, will be recited by Taurem Ombi Nongtomomningo Nongmailesna, Finance Secretary of APM Larembi Channel. I would like to call upon here to recite the selected poem. Last ane ay gyong khok le du ta program doi suba sehi open sidan ki pamapu oibi ba ada ta yang sen deri ba kai khajari ba ada sen kuna bapu ko na pandu program jadi baina na epa masida aru yabi ba program ta kuna bapu so ko na program jadi aina ngasi saya ngama pakko kena makam sudah laksana ai saya asih boleh bilapa Bikshokavi Rabindranath Tagore Bengali saya ni ai saya nasi ke mami Prarthana চিত্ত যথা বয়শূন্য উচ্চ যথা শির জ্ঞান যথা মুক্ত যথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণ তলে দিব্য সর্বরি বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি যথা বাক্য হৃদয়ের উচ্চ মুখ হতে উচ্চসিয়া উঠে যথা নির্বারিত শ্রুতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় অজস্র সহস্রবীর চরিতার্থতায় যেথা তুচ্ছ আচারের মরু কালো রাশি বিচারের সূত্রপথ ঠেলে নাই গ্রাসী পৌরুষ ছেড়ে করেনি সততা নিত্য যেথা তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা নিজ হস্তে হৃদয় আঘাত করি কৃত ভারতের সেই স্বর্গে মরুজাত হইল। As a fourth point for this program, we have selected P.K. Mishra's Hindi poem, Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai. P.K. Mishra was a poet and lyricist. P.K. Mishra's poem is extracted from Pallab Bhag 3, a textbook cum workbook for class 8 in Hindi for non-Hindi medium schools developed by the State Council of Educational Research and Training SCERT and published by Assam Rashtrabhasha Prachar Samiti Guwahati 32 Assam, approved by the government of Assam in 2011. This poem is sung as a song in the Hindi film Raja by the singer Hariharan. This selected poem will be recited by Yangkong Kabung from Matikala Gochara Hajar. Please come here and recite or sing this selected poem. Ini sering sih suruh doa tahu tuh. Mbak, karena lagu jauh ini yang mati. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से जागो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति कई धुन एक है, भाषा कई सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक कह दो सभी हम एक है, आवाज दो हम एक है, जागो। थैंक यू।
As a fifth point for this program, we have selected William Wordsworth's English poem, Daffodils. William Wordsworth was an English romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic age in English literature with their joint publication, Lyrical Ballads, in 1798. This poem is taken from Bihar, a textbook in English for class 9 prepared by NCERT and adopted by the Board of Secondary Education Assam. The selected poem, Daffodils, will be recited by Nongthambam Pamel Vilema, a Anandaram Barua awardee in 2017 from Board of Assam. I would like to call upon to recite this Susan poem. Respected President of today's open session and honorable guests and everyone present out here, my name is Nongthambam Pamel Vilema. I am going to recite a poem which is written by William Wordsworth. The name of the poem is Daffodils. I wander lonely as a cloud that floats on high over wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars, they shine and twinkle on the Milky Way, the streets in never-ending line, along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their hands in sprightly dance. The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a joyous company I gazed and gazed, but little thought what wealth the soul to me had brought. For oh, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flashed upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. Thank you. Hojik biang mamangga World Poem Recitation Program sayang patopit forum lantok sagari pasida asweba aralba ya yawrasu ingiri bawaza singa napigani haiduna hajaraga sayang patopagi World Poem Recitation Program se matang sida bersenda. Ini yang berbeda. Jadi yang menjadi cuma dapat loan manga aja sari manga ni. Aduna masih aku lagi fokus lagi dan nasib awak dah. Ahan ba, lagi program jauh ni. Berarti open meeting amda loan manga dah whole program saya masih ada obeja berarti aku masih apa